हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML में हम कमेंट किस तरीके से राइट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले कमेंट होता क्या है, कमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, हम कमेंट को क्यों यूज़ करते हैं। तो कमेंट को वो कंटेंट, वो टेक्स्ट होता है जो हम चाहते हैं कि ब्राउज़र में वो शो ना हो, तो उसको कमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। अब कमेंट लिखते क्यों हैं, तो जहाँ हम वर्किंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं या कोई भी टैग हम यूज़ करते हैं कि वेब पेज डेवलप करने के लिए हम उसके डिफरेंट पोर्शन क्रिएट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका हम हेडर क्रिएट कर लेते हैं, नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसका स्लाइड लगाते हैं, उसके बाद हम उसके एक स्लाइड बार क्रिएट करते हैं। तो ये अलग अलग पोर्शन क्रिएट करने से पहले हम अपने याद रखने के लिए एक लाइन राइट करते हैं कि यहाँ से हमारा हेडर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा हेडर एंड हो रहा है। यहाँ से हमें पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है। तो इसके लिखने का फ़ायदा क्या होता है, इसके लिखने का फ़ायदा आपको भी होगा। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर वर्किंग करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी काम कैसे हुए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी काम किए हुए आपने पूरे 1000 लाइन ऑफ कोड आपने राइट किया है, ठीक है, बहुत से ज़्यादा कोड आपने राइट किया है। तो आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप आसानी से अपने हर सेक्शन को राइट किया होगा। तो स्टार्टिंग और एंडिंग कमेंट की फॉर्म में लिखा होगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो आपको बाद में उसमें चेंजिंग में आसानी होगी। इसके अलावा वो दूसरा ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वर्किंग की है, उसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, आपकी जगह पर कोई और वर्किंग करता है, उसमें चेंजिंग करना चाहता है। तो अगर आपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से राइट किया होगा, हर सेक्शन को एक लाइन दी होगी कमेंट की फॉर्म में, तो वो दूसरे के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उसको चीज़ आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कमेंट से क्या मुराद है और कमेंट को HTML में हम कैसे, किस तरीके से राइट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पैराग्राफ का टैग राइट करता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ हेलो, हाउ आर यू। मैंने एक पैराग्राफ का टैग राइट कर लिया है और इसके अंदर एक पैराग्राफ भी लिख दिया है। और इसको अब सेव करके वे ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये हमारे सामने ये हेलो हाउ आर यू शो हो गया। मैं यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल राइट कर लेता हूँ पैराग्राफ स्टार्टिंग, ठीक है, ये मैंने राइट कर लिया, यानी कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्टिंग आ गया है। पैराग्राफ स्टार्टिंग में चाहता हूँ कि ये वेब ब्राउज़र में शो ना हो, क्योंकि वेब ब्राउज़र में शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब कोई चेंजिंग करना पड़े अपने वेब पेज में, तो आसानी से मुझे पता चल जाए कि कहाँ से कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कौन सी चीज़ स्टार्ट हो रही है।
تو اس کو کمنٹ میں ہم لکھ دیتے ہیں۔ کمنٹ میں کرنے کے لیے یہاں پہ ایک اینگل بریکٹ یوز کرتے ہیں اور Shift 1 دباتے ہیں اور پھر 2 ٹائم مائنس لگا لیتے ہیں، اور یہاں پہ ہم لاسٹ میں 2 ٹائم مائنس اور ایک اینگل بریکٹ لگا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو اینگل بریکٹ میں جو ہمارا حصہ آ گیا یہ کمنٹ میں ہو گیا۔ تو دیکھیے جتنے حصے کو میں چاہتا تھا کہ یہ کمنٹ میں آئے اتنا ہی پورشن آپ کے سامنے ڈیفرنٹ کلر میں نظر آ رہا ہے۔ تو HTML کو کمنٹ کرنے کے لیے یہ میتھڈ ہے کہ آپ اینگل بریکٹ یوز کریں، نوٹ کا سائن یوز کریں اور 2 ٹائم آپ مائنس اور دوسری سائڈ پہ آپ اس کو کلوز کریں، یعنی 2 ٹائم مائنس اور ایک اینگل بریکٹ یوز کریں۔ تو اس کو ویب براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں اس کو سیو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس صرف ہیلو ہاؤ آر یو شو ہو رہا ہے، لیکن وہ پیراگراف سٹارٹنگ والا شو نہیں ہو رہا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کمنٹ صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں HTML میں کمنٹ کو رائٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو سم ٹائم آپ کوئی لائن آف کوڈ رائٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک لکھتا ہوں، H2 کا ٹیگ لے لیتا ہوں اور اس کے اندر کچھ رائٹ کر لیتا ہوں، ویلکم ٹو PK ٹیوٹوریل، اور اس کو سیو کر کے ویب براؤزر میں بھی جا کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ شو ہو گیا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے کوئی لائن آف کوڈ رائٹ کیا ہے، جیسا کہ میں نے یہاں پہ ایک H2 کا ٹیگ رائٹ کر لیا ہے اور میں نے اس کو کچھ کنٹینٹ رائٹ کر لیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو یہ H2 میں نے جتنا بھی کنٹینٹ لکھا ہے یہ ویب براؤزر میں شو نہ ہو، وقتی طور پر کچھ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور ورکنگ کر رہے ہیں۔ میں نے لائن آف کوڈ رائٹ کر لیا لیکن یہ کسی بھی جگہ پہ پرابلم کر رہا ہے، تو ہم اس کو کمنٹ کرنے کے لیے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بعد میں یوز کر لیں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں 2 طریقوں سے۔ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ یہاں پہ الگ سے اینگل بریکٹ یوز کریں گے، Shift 1 اور 2 ٹائم مائنس، اور یہاں پہ اس کو کلوز کر لیں گے اور اس کو سیو کر کے ویب براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا، اور دوسرے کو ہم اس طریقے سے رائٹ کر سکتے ہیں، اس کو یہاں سے ہٹا دیں گے اور اس کے اندر ہم نوٹ کا سائن لگا دیں گے اور 2 ٹائم مائنس کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو کلوز بھی کر لیں گے اور اس کو سیو کر کے ویب براؤزر میں بھی جا کے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ شو نہیں ہو رہا، یعنی کہ ہمارا کمنٹ کا ٹیگ صحیح کام کر رہا ہے، یعنی ہم نے کمنٹ صحیح کیا ہے۔ تو یہ 2 طریقے تھے کمنٹ کو یوز کرنے کے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم HTML میں کمنٹ کس طریقے سے رائٹ کر سکتے ہیں اور کمنٹ کیا ہے۔ کمپلیٹ لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.